لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی، ان میں سے ایک خوبی جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے وہ ہے حیا کی خوبی. اللہ نے اس کو بہت سی صفات کا حامل بنایا ہے. ایک صفت جو اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی ہے وہ ہے حیا کی صفت. حدیث پاک میں آتا ہے حیا اتنی زبردست چیز ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے. سبحان اللہ. اور سنیے ذرا، حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک صحابی آ گئی، آ کے سوال کرتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے، مرد ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے، کیسے؟ عرض کرتی اللہ کے نبی وہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر وہ جہاد میں شرکت کرتے ہیں، اسی طرح اور بہت سارے نیک اعمال ایسے کرتے ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکتی ہیں، ان سے بظاہر محروم ہیں. جب اس نے یہ سوال پوچھ لیا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرنے والی نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اب جب اس نے ایسی بات کہی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، جو عورت اپنے گھر کے تاریک کمرے میں نماز پڑھتی ہے گویا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ اس نے میرے پیچھے مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کر دی. اور سنیے، پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے بچے کی خاطر رات کو جاگتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کے نامہ اعمال کے اندر اس مجاہد کے برابر اجر اور ثواب درج کروا دیتے ہیں کہ جو میدان جہاد کے اندر رات پہرا دے رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور سنیے ذرا، حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، چند صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ آپ ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ بہترین عورت کون ہے، بہترین عورت کون ہے؟ صحابہ نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق جواب دیا ہے. اسی دوران سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لے گئے. جب گھر میں گئے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
माँ फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये बात फरमाई है कि फातिमा मस्जिद में महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ये बात चल रही है कि बेहतरीन औरत कौन है। अल्लाह अकबर। तो फातिमा कोई जवाब कोई दे रहा है, कोई जवाब दे रहा है, तो आपको अगर पता है तो आप बताएं। माँ फातिमा ने फरमाया कि अली, बेहतरीन औरत वो है कि जो अल्लाह अकबर जिसको कोई गैर महरम मर्द ना देखे और वो किसी गैर महरम मर्द को ना देखे, ना कोई गैर मर्द उसको देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। अल्लाह अकबर। अब उन्होंने बता दिया है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो नबी साहब ने फिर वही सवाल हो रहा है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए, कहते अल्लाह के नबी, बेहतरीन औरत वो है कि जिसको ना गैर मर्द देख सके और ना ये किसी गैर मर्द को देखे। सुभान अल्लाह। नबी सलाम ने जब इसको जवाब सुन लिया तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये तो बहुत बेहतरीन जवाब है। तो नबी साहब फरमाते अली, ये आप मुझे बताएं कि ये जवाब आपको किसने बताया है, ये जवाब आपको किसने बताया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस पाक में आता है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जवाब में अर्ज कर लिया, आका ये जवाब मुझे मेरी अहलिया फातिमा ने बताया है। अल्लाह अकबर। ये जवाब मुझे मेरी अहलिया फातिमा ने बताया है। नबी सलाम ने जब सुन लिया, हदीस पाक में आता है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जो है होंठों के ऊपर मुस्कुराहट थी। नबी सलाम फरमाते खुश हो चुके हैं और खुश होकर फरमाते हैं फातिमा तो बिज़ा तो मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज दोस्तों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो गला खींचती है ना, जरा उसको आप बंद करें, ठीक है। हाँ, ये फिर मैंने भी और जाके बयान करना है तो ऐसा ना इसी पर बस हो जाए। अल्लाह अकबर। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आप जरा सुने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी माँ फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या प्यारा जवाब दिया है। फरमाती है कि बेहतरीन औरत वो है कि जिसको ना कोई गैर मर्द देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। सुभान अल्लाह। और सुनिए जरा, हदीस पाक में अल्लाह अकबर कबीरा आता है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहां अल्लाह अकबर एक किब्ती को आपने मुक्का मारा और वो मर गया। जब वो मरा है तो आप मदियन का रुख कर लिया है, मदियन पहुंचे हैं। जब वहां पहुंचे तो कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां देखा कि एक रेवड़ था जिसको लोग पानी जो है पिलाने के लिए जमा है और एक कुआं है, वहां से पानी पिला रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब जो है लोगों ने पानी तो पिला लिया है और फिर उसके ऊपर जो उसका ढक्कन था उसके ऊपर रख दिया है, कुआं बंद कर दिया। भारी भरकम एक पत्थर था, वो उस कुएं के मुंह पे रख दिया। अब पीछे दो बच्चियां रह गई हैं। अब उनसे तो वो पत्थर उठाया नहीं जाता है और वो बेटियां हैं शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अल्लाह अकबर। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये लोगों ने तो पानी पिला लिया, अब ये बच्चियां पीछे रह गई हैं, अब इनसे तो उन्होंने जुल्म कर लिया कि उसको बंद कर दिया, अब इनसे बड़ा पत्थर कैसे उठाया जाएगा। तो उनकी बकरियां प्यासी थी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया है, उस पत्थर को उठाया और उनकी बकरियों को पानी पिला दिया। जब पानी पिलाया है, सुभान अल्लाह, पहले वो बहुत देर से घर जाती थी, अल्लाह अकबर, अब जल्दी चली गई। तो शुएब अलैहिस्सलाम पूछते हैं भाई तुम जल्दी आज कैसे आ गई। उन्होंने कहा अब्बा जी हमें एक ऐसा मर्द मिला है जिसने हमारे साथ बहुत इकराम का मामला कर लिया, अब हमारी खातिर उसने भारी भरकम पत्थर को उठा के पीछे हटाया, हमारी बकरियों को पानी उसने पिला दिया। सुभान अल्लाह। शुएब अलैहिस्सलाम इस बात पर खुश हो चुके हैं। खुशी में आकर उन्होंने फरमाया कि जाओ जरा उस मर्द को बुला के तो लाओ, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अल्लाह फरमाते हैं फजाअतु इहदाहुमा तमशी अल इस्तिहया। अल्लाह अकबर। फिर उन दोनों में से एक आई। अल्लाह अकबर। उन दोनों में से
ایک آئی ہے، اللہ اکبر، اور اللہ رب العزت نے اس کی چال کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی حیادار چال کے ساتھ چل کے آئی ہے، سبحان اللہ، کہ اس کی حیادار چال اللہ کو اتنی پسند آ چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حیا کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں فرما دیا ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، سبحان اللہ، تاکہ امت کو پتہ چل جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت کو حیا کا عمل اتنا پسند آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی اگر حیا والی زندگی کو اختیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کی حیا کا تذکرہ قرآن میں بنا کے قرآن اتار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جی ہاں، اور اس کے الفاظ بنا کے اللہ قرآن نازل فرما دیتے ہیں کہ میری بیٹیاں، جو میری بہنیں سن رہی ہیں، جو میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہم سن رہے ہیں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم سبھی حیا کا دامن پکڑ لیں، حیا کا جو اپنی زندگی میں ہم اس کو پیدا کر لیا کریں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی ہے جو یہاں سے میرے ایک نقطہ ملتا ہے، اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، دو بہنیں تھیں، دو بیٹیاں تھیں، میرے پروردگار نے دونوں میں سے، اللہ اکبر، مخصوص نہیں کیا ہے کہ جی فلاں آئی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ عورت ہے یہ حیا کے پردے میں رہے، یہ حیا کے پردے میں رہے، سبحان اللہ۔ اور میری بیٹیوں، میری بہنوں، سبحان اللہ، آج ہم آئیڈیل بناتے ہیں، ہماری بیٹیاں بناتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم ماں فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ہم کہتے ہیں ماں فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، سبحان اللہ۔ تو چند باتیں ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی پھر سنو، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ اکبر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے، جب گھر میں آئے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا ہے، پوچھتی ہے، علی کیا اسلامی مہینے کا چاند نکل آیا؟ کیا اسلامی مہینے کا چاند نکل آیا؟ ماں فاطمہ نے جب سوال کیا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں فاطمہ، چاند نکل ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، پہلی رات کا چاند دیکھنا سنت ہے، نبی علیہ السلام دیکھتے تھے اور پھر دعا مانگتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ماں فاطمہ نے سوال کر لیا کہ علی کیا چاند نکل آیا؟ سیدنا علی نے جواب میں فرمایا، ہاں فاطمہ، چاند نکل آیا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ سنو میرے بیٹیوں، میرے بھائیوں، ذرا سنو، اللہ اکبر، علی فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ ماں فاطمہ جواب میں فرماتی ہے، کہتے ہیں نہیں علی، میں نے تو نہیں دیکھا ہے۔ فاطمہ آپ نے کیوں نہیں دیکھا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا جملے سنو، فرماتی ہے، علی میں نے چاند اس لیے نہیں دیکھا، میں نے ارادہ کر لیا کہ میں چاند کو دیکھوں، میں نظریں اٹھانے لگی، پھر مجھے خیال آ گیا کہ فاطمہ، فاطمہ، اللہ اکبر کبیرہ، تو اگر چاند پہ نظر ڈالے گی، ممکن ہے کہ عین اسی وقت میں کوئی غیر محرم مرد بھی چاند کو دیکھ رہا ہو۔ کہتی ہے میں نے نظروں کو نیچے جھکا لیا، چاند نہیں دیکھا، اس لیے کہ میری اور غیر محرم مرد کی اکٹھے چاند پہ نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ماں فاطمہ ہے، اس کو حیا کہتے ہیں، اور یہ کس نے سکھایا ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، یہ دین نے سکھایا ہے، یہ شریعت نے سکھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنیے ذرا، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، ماں فاطمہ ساتھ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، نبی علیہ السلام نے سفر شروع فرما دیا، نبی علیہ السلام آگے ہیں، پیچھے سیدنا علی، ان سے پیچھے ماں فاطمہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام تھوڑا سفر فرمایا تو پیچھے مڑ کے جو دیکھا تو ترتیب جدا تھی، الٹی ہوئی تھی۔ کیسے؟ کیونکہ ماں فاطمہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہی ہے اور سیدنا علی ماں فاطمہ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، جب رکے ہیں، رک کے فرمایا فاطمہ، 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 یہ تو بتا تو بے ادب کب سے ہوئی ہے؟
फातिमा तू बेअदब कब से हुई है? लगता है तूने मेरी तालीमात को भुला दिया है। अब्बा जी मैंने नहीं बुलाया है। नहीं फातिमा तूने बुला दिया है। अब्बा नहीं बुलाया। नहीं फातिमा बुला दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या हुआ है अब्बा? फरमाया फातिमा हम घर से निकले, मैं आगे था, तेरा खामिद अली मेरे पीछे था और तू उसके पीछे चल रही थी। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देख लिया फातिमा, मैंने तरतीब को उल्टा हुआ देखा है कि तू मेरे पीछे, खामिद अली तेरे पीछे। फातिमा ये तो बताना तूने ऐसा क्यों किया है? ऐसा क्यों किया है? तूने क्यों खामिद की बेअदबी कर ली? तू क्यों ऐसे चली है? अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है कि माँ फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रुक चुकी है और अर्ज करती है अब्बा मैंने आपकी तालीमात को नहीं बुलाया है। मैंने तो नहीं बुलाया है। नहीं फातिमा तूने बुला दिया। कहती है नहीं अब्बा। फिर आप मुझे ये तो बताना फातिमा तू क्यों ऐसे चली? तरतीब को तूने उलट क्यों दिया है? सुनो हदीस पाक में आता है माँ फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती है अब्बा जी जब मैं घर से निकली रास्ता कच्चा था, मट्टी वाला रास्ता है। अब्बा जब मैंने कदम रखा तो मैंने देख लिया कि मेरे पांव की छाप जमीन के ऊपर छप रही थी। अब्बा मैंने देख लिया जब पांव की छाप छप रही है अब्बा जी कदम आगे मैं हो गई और मैंने देखा आपके पांव की छाप भी छप रही थी। अब्बा जी मैंने अपना कदम आपके पांव की छाप के ऊपर रखा, मेरे पांव की छाप के ऊपर मेरे खामिद अली का पांव आ गया। अब्बा मैं नहीं चाहती कि मेरे पांव की छाप के ऊपर भी किसी गैर महरम मर्द की पांव की छाप लग जाए। अल्लाह अकबर। मैं नहीं ऐसा चाहती अब्बा, मैंने इसलिए ऐसे किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ऐसी बेटियां सबको अता फरमाए। अल्लाह ऐसी हया वाली बेटियां अल्लाह सबको अता फरमाए। सुभान अल्लाह। मेरी बेटियों सुनो, मेरी माँ फातिमा का हया क्या है, नेकी क्या है, तकवा क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसको अपनाओ, उसको अपनाओ, उसको अपनाओ। याद रखो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलोगी तो निजात मिलेगी और अगर उनके नक्शे कदम से हम हट जाएंगी तो मेरी बेटियों निजात नहीं मिलेगी, मेरे भाइयों निजात नहीं मिलेगी। जी हाँ, निजात अल्लाह अकबर कबीरा उन्हीं के नक्शे कदम के ऊपर चलने में है। हदीस पाक में आता है माँ फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक़्त है। अल्लाह अकबर कबीरा अपनी खादिमा से फरमाती है अली बाहर गए हुए हैं, आ जाए क्यों मेरा सलाम दे देना और गुस्ल मैंने कर लिया है। जब आ जाए तो उनसे कह देना कि फातिमा सलाम देती है। और फिर साथ ही फरमाया कि अली से कहना कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाए, मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाए। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर अगली बात भी सुनो, अल्लाह अकबर कहती है सिर्फ रात के अंधेरे में नहीं उठाए बल्कि फरमाती है कि मेरे जो है कफन जो होगा, जो चारपाई होगी उसके ऊपर खजूर के पत्ते भी डाल दे, खजूर के पत्ते भी डाल दे। क्यों? इसलिए फरमाती है कि जिस फातिमा को सारी जिंदगी किसी गैर महरम मर्द ने नहीं देखा है, फातिमा नहीं चाहती है कि जब उसका जनाजा निकले तो उसके जनाजे के कफन के ऊपर भी किसी गैर महरम मर्द की नजर पड़ जाए। अल्लाह अकबर। ये हया है, ये नेकी है, ये तकवा है जो मतलूब है। और याद रखो आज जो कुछ कहते फिर रही है ना कि हमें तो जो है आज़ादी चाहिए, अल्लाह अकबर कबीरा, उनको खुद ही पता चल जाएगा, उनको सबक सीखना चाहिए। जी हाँ, जहाँ आज़ादी हो रही है वहाँ औरत की कोई इज्जत नहीं है, वहाँ औरत का कोई एहतराम नहीं है। अल्लाह अकबर। वहाँ औरत फकत एक खिलौना है। जी हाँ, जहाँ आजादी होती है वहाँ औरत फकत एक खिलौना होता है। लोग खेलते हैं, जिस तरह खिलौनों के साथ खेल के उनको फेंक दिया जाता है, इसी तरह औरत जो होती है उसके साथ खेल खेलते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं।
जहाँ मर्जी चली जाए, हमें क्या इसकी जरूरत है, लेकिन ये दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा खूबसूरत दीन है, सुभान अल्लाह, कि जिसने औरत का एहतराम सिखाया है। सुभान अल्लाह, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरत अगर माँ है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत बना दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, औरत अगर जो है बीवी है तो ये तेरे दुख सुख की साथी है। औरत अगर बहन और बेटी है तो ये तेरा इज्जत और तेरा नामूस है। तूने इसका ख्याल करना है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये किसने सिखाया है? ये हमें दीन इस्लाम ने सिखाया है। और जो ये कहती फिर रही है कि माज़अल्लाह हमें आजादी चाहिए, तो फिर वो आजादी का थोड़ा मजा चख ले, उनको खुद ही पता चल जाएगा कि किस भाव बिकती है। उनको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आजादी क्या चीज होती है। हकीकत में वो बेहयाई को आजादी का नाम देना चाहते हैं। और मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम इस फकीर की दरखास्त है अपने भाइयों से भी, अपनी बेटियों से भी, कि हम हया वाली जिंदगी गुजारे। हया वाली जिंदगी अल्लाह को भी पसंद है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है, और मेरी और आपकी माँ फातिमा को भी पसंद है। मेरी और आपकी माँ फातिमा को भी यही पसंद है। सुभान अल्लाह, मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन जन्नत की औरतों की सरदार मेरी बेटी फातिमा होगी। सुभान अल्लाह, क्या वजह है? वजह यही है कि मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, नेकोकारी परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारी है, नेकोकारी परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारी है। और आज अगर हम भी, मैं भी, मेरे भाई भी, हमारे बेटे भी, हमारी बेटियां, हमारी बहनें भी उसी तरह नेकोकारी परहेजगारी वाली जिंदगी को इख्तियार करेंगी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पसंदीदा बंदों और बंदियों में हम शामिल हो जाएंगे। हदीस पाक में आता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत 7 बंदों को अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएंगे। उनमें एक वो भी मर्द होगा, वो औरत भी होगी कि जो सारी जिंदगी हया वाली जिंदगी गुजार के आई होगी, हया वाली जिंदगी गुजार के आई होगी। तो इसलिए, क्योंकि वक्त मेरे पास थोड़ा है, मैंने कहीं सफर करना है, तो बस इन्हीं बातों पर इक्तिफा कर लेते हैं। बस एक आखिरी बात दिल में आ रही है, तो आपकी खिदमत में अर्ज करके फिर दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। सुनिए जरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक औरत आ चुकी है। हदीस पाक में आता है, कबीला गामदिया की एक औरत है, और आके कहती है अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह हो चुका है, मुझसे गुनाह हो चुका है, आप मुझे पाक फरमा दें। हदीस पाक में आता है, नबी अलैहि सलाम ने रुख अनवर फेर लिया है, फरमाया बीबी चली जा, तौबा कर, अल्लाह माफ फरमा देगा। हदीस पाक में आता है, मेरे महबूब ने रुख अनवर फेरा है, वो दाएं तरफ आ चुकी है, आके फिर कहती है, आका गलती हो चुकी है, पाक कर दो, मेरे ऊपर हद जारी फरमा दो। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख अनवर इस तरफ फेर लिया, फरमाया बीबी जा तौबा कर, अल्लाह से माफी मांग, अल्लाह माफ फरमा देंगे। वो फिर इस तरफ, मेरे महबूब ने जो रुख अनवर फेरा, इस तरफ आ चुकी है, कहती आका गलती हो चुकी है, मुझे पाक कर दो, मुझे पाक कर दो। मेरे महबूब ने फरमाया बीबी चली जा, तौबा कर, अल्लाह माफ फरमा देंगे। लेकिन फिर उसने कहा, उसको चैन ही नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहती है नहीं आका, वो गुनाह मेरे पेट में पल रहा है। अल्लाह अकबर। जब ऐसी बात उसने कह दी है तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बीबी चली जा, जब वज़े हमल हो जाए तो आ जाना, फिर तेरे मामले को हम देखेंगे। हदीस पाक में आता है, जब बच्चा पैदा हो चुका है, उस औरत ने बच्चे को उठाया हुआ है, नबी सलाम की खिदमत में आ चुकी है, आके कहती है आका ये देख लीजिए, ये वज़े अमल हो चुका है, अब तो आप मुझे पाक कर दे। हदीस पाक में आता है, मेरे महबूब ने फरमाया बीबी चली जा और जाके इस बच्चे की मुद्दत रज़ात को पूरा करके आ। जी हाँ, जब तू अगर मर गई तो तेरे पीछे फिर इसको दूध कौन पिलाएगा। अब वो चली गई है, हौलैनी कामिलैन, अब उसने मुद्दत रज़ात को पूरा कर लिया है, फिर आ चुकी है, अब 2 साल का अरसा गुजार के आई है, उसके हाथों में उसने रोटी का टुकड़ा पकड़ाया हुआ है, जानबूझ के पकड़ा के लाई है, और बच्चा उस रोटी के टुकड़े को चबा रहा था। मेरे महबूब से अर्ज करती है, आका देख लीजिए, बच्चा अब मेरी जरूरत नहीं रही है, रोटी खाने के काबिल हो चुका है, अब तो आप मेहरबानी फरमाए, मेरे ऊपर हद जारी फरमा दे। हदीस पाक में आता है, नबी सलाम ने फरमाया, साहबा इस औरत से बच्चा ले लो,
बेटियों, और इसको मैदान में ले जाके पत्थर मार मार के संसार कर दो। हदीस पाक में आता है सहाबा उस औरत को ले जा चुके हैं, जाके पत्थर मार रहे हैं, हत्ता कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक पत्थर मारा है, नोकीला पत्थर था, जाके उस औरत के जिस्म में लगा है, नोकीला होने की वजह से खून का फवारा फूटा है, सैयदना उमर के कपड़ों पे आके पड़ चुका है और खून नापाक होता है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक जुमला फरमा दिया, कहते हैं कैसी गंदी औरत है कि जिसके नापाक खून ने मेरे पाक कपड़ों को नापाक कर दिया। हदीस पाक में आता है जैसे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये जुमला फरमाया है, मेरे महबूब ने सैयदना उमर के मुंह पे हाथ रख दिया और एक हाथ के साथ कंधे से हिलाया, फरमाया उमर होश कर क्या कह रहा है, उमर होश कर क्या कह रहा है। अल्लाह के नबी, इसके नापाक खून ने मेरे पाक कपड़ों को नापाक कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे महबूब ने एक जुमला फरमाया है, मेरे भाइयों मेरी बेटियों, उसको दिल की तख्तियों पे लिख के ले जाना। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर, इस औरत ने ऐसी सच्ची तौबा की है, इस औरत ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर इसकी तौबा को मदीना के तमाम गुनहगारों के ऊपर तकसीम कर दिया जाए तो इसकी तौबा की बरकत से अल्लाह तमाम के गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आज की इस मजलिस में हम अपनी जिंदगी के पिछले गुनाहों से तौबा कर लें, तौबा कर लें और दिलों में नियतें करें। करीम आका, पिछली जिंदगी में हमसे बहुत कमियां हुई, बहुत कोताहियां हो गई, मालिक आप हमें माफ फरमा दें। या अल्लाह हम तौबा करती हैं, या अल्लाह हम तौबा करते हैं, मालिक हमें माफ फरमा दो। याद रखो, जब कोई गुनहगार बंदा हो, बंदी हो, औरत हो, मर्द हो, अल्लाह के सामने सच्चे दिल के साथ तौबा करते हैं तो मेरा मालिक एक लम्हे में पिछली जिंदगी के तमाम गुनाह माफ कर देता है। और फिर न सिर्फ ये कि माफ करता है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है कि जैसे इसने कभी जिंदगी में गुनाह किया ही ना हो, कभी गुनाह किया ही ना हो। तो इसलिए ये फकीर अभी तौबा के कलिमात पढ़ाता है, मेरे भाई भी पढ़ ले, मेरी बेटियां बहनें भी पढ़ ले, ताकि तौबा हो जाए। ये मजलिस मुबारक मजलिस है। एक तो हमारे बच्चे ने कुरान पाक मुकम्मल हिफज पढ़ लिया, हमारी एक बेटी ने कुरान पाक मुकम्मल हिफज पढ़ लिया, उस वजह से भी मुबारक मजलिस है। और दूसरा, जब हम तौबा कर लेंगे सुभान अल्लाह, तो मजलिस और मुबारक हो जाएगी, और मुबारक हो जाएगी, अल्लाह राजी हो जाएंगे। तो अभी ये फकीर जो कलिमात पढ़ाता है, मेरे सब भाई, मेरी बेटियां नियत कर लें, करीम परवरदिगार, पिछली जिंदगी में जो भी हमसे कमियां कोताहियां हो गई, मालिक हम सब तौबा करते हैं और आइंदा के लिए हम ना करने का आहद और इरादा करते हैं। जैसी नियत होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत वैसी ही मुराद अता फरमा देते हैं। तो जो ये फकीर कलिमात पढ़ाता है, मेरे पीछे पीछे सच्चे दिल के साथ पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को पढ़ने से हम सब तो बताइब हो चुके हैं। अगर हमने इन कलिमात को सच्चे दिल के साथ पढ़ लिया है तो सोने अल्लाह ने अपनी रहमत से पिछली जिंदगी के तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है। खाता बिल्कुल साफ हो चुका है। चंद आमाल हैं, उनकी पाबंदी कर लें। एक तो सुबह शाम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया करें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।
दूसरा, सुबह शाम 100 मरतबा सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोनी ज़ात पाक पर दुरूशी पढ़ लिया करें। पढ़ लो मेरे साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। और तीसरा, रोजाना कुरान पाक का कुछ न कुछ हिस्सा तिलावत कर लिया करें। और चौथा, चलते फिरते उठते बैठते कामकाज करते दिल में सोने अल्लाह की सोनी याद को बसा के रखा करें। और पांचवी चीज, जिक्र और मुराकबा करना है। उसका तरीका बड़ा आसान है, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम हम अपनी आंखों को बंद कर लिया करें, अपने सरों को झुका लिया करें और ये ख्याल कर लिया करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आ रही है, हमारे दिल में सिमा रही है और दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और दिल मुनव्वर होके झूम झूम के शुक्रिया के तौर पे कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये दिल कह रहा है और हम सब बैठे सुन रहे हैं, हमारी बेटियां बहनें बैठी सुन रही हैं। जुबान से नहीं पढ़ना है, बस दिल से अल्लाह अल्लाह को सुनना है, महसूस करना है। अगर मेरे भाइयों ने और मेरी बेटियों ने इन अमाल को कर लिया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमें कितना फायदा हुआ है, कितना फायदा हुआ है। देखो भाई, फायदा तभी होता है जब हम कुछ कर लिया करें। अगर बंदा दवाई ले और उसको खाए ना तो फायदा तो नहीं होता है, और अगर कोई बंदा खाए तो फिर फायदा तो जरूर हो जाता है। तो इसलिए सारे करना, इंशाअल्लाह देखना, इससे हजारों फायदे होंगे, एक नहीं हजारों फायदे होंगे, लेकिन होंगे तभी जब आप कर लेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, करेंगे ना हमारे भाई। और इसी तरह एक ऐलान है कि 7 अप्रैल बरोज मंगल हमारे हजरत महबूबुल उलमा व सुलहा शेखुल अरब वल अजम हजरत अक़दस हजरत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दाम बरकातुहुल आलिया 7 अप्रैल बरोज मंगल बाद नमाज मगरिब चांदा किला जलील टाउन में मदरसा है दारुल उलूम गुजरांवाला, मुफ्ती अवैस साहब रहमतुल्लाह अलैह का हजरत का वहां मगरिब के बाद बयान होगा इंशाअल्लाह। और उसमें मस्तूरात के लिए भी पर्दे का इंतजाम होगा इंशाअल्लाह। तो मेरी बेटियों बहनों को भी दावत है, वो भी अपने घर के महरम मर्दों के साथ उसमें शिरकत कर लें, और आप सब भाइयों को भी उसकी दावत है, तो शिरकत करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नियत कर लें, इंशाअल्लाह देखना बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। और सिर्फ ये कि आप ही नहीं आए, पीपल्स कॉलोनी में खूब इसकी आवाज लगाए। देखो मेरी आवाज लगाने से, आपकी आवाज लगाने से, अगर वहां कोई साथी आ गया और उसने तौबा कर ली, नेकोकारी वाली जिंदगी को उसने इख्तियार कर लिया, तो मेरे भाइयों मेरे आपकी निजात का जरिया बन जाएगा, मेरे आपकी निजात का जरिया बन जाएगा। तो इसलिए सब साथी कोशिश करेंगे ना इसके लिए, इंशाअल्लाह दावत चलाएंगे, खूब इसकी दावत हम चलाएं ताकि भरपूर हमारे शहर के लोग वहां जमा हो जाएं और वो उससे फायदा उठा लें। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी दुआ कर लेते हैं। सुब्हान रब्बियल आला वहाब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। करीम परवरदिगार, हम तेरे आजिज मिस्कीन बंदे हैं, अल्लाह हमारे हाल पर अपनी रहमत की नजर फरमा, अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर का मामला फरमा। करीम परवरदिगार, हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमा, अल्लाह हमारी निगाहों को पाक फरमा, अल्लाह हमारे दिलों को साफ फरमा। मालिक हमारे अंग अंग से अपने जिक्र को जारी फरमा, अल्लाह रुए रुए से अपने जिक्र को जारी फरमा, अल्लाह हड्डी हड्डी बोटी बोटी में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा। करीम परवरदिगार, अल्लाह तेरे बिना भी क्या जीना, अल्लाह तेरे बिना भी क्या जीना। मालिक जिस जिंदगी में आप ना हो, आपका ताल्लुक ना हो, अल्लाह तेरी मोहब्बत ना हो, अल्लाह वो जीना तो कोई जीना नहीं है। मालिक आप मेहरबानी फरमा दीजिए, अल्लाह हम सबको दिलों में अपनी सच्ची मोहब्बत का नूर पैदा फरमा, अल्लाह सच्ची मोहब्बत का नूर पैदा फरमा। करीम आका अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह उनकी सुन्नतों की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह उनकी एक एक सुन्नत पर मोहब्बत के साथ इस्तिकामत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा। करीम परवरदिगार, अल्लाह उनके असहाब की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह उनके अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। करीम आका अपने औलिया की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह मरना जीना उनके कदमों में फरमा। करीम परवरदिगार, मेरे अल्लाह मेरे मालिक, हमने दुनिया में देखा है कि जब बच्चा परेशान होता है माँ बाप की तरफ दौड़ता है, और जब बंदा परेशान होता है
ہے اپنے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے بے سہاراؤں کے سہارا بننے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم نے بھی آپ کے سامنے خالی دامن پھیلائے ہیں، اللہ ہمارے خالی دامنوں کو اپنی رحمت سے بھر دیجئے۔ مالک ہم بڑی دور سے آئے ہیں، اللہ بڑی دیر سے آئے ہیں، میرے اللہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں، اللہ ہماری امیدوں کو توڑ نہ دینا، اللہ ہماری امیدوں کو پورا فرما دینا۔ میرے اللہ آپ نے خود ہی تو قرآن کریم میں فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو۔ اللہ جب ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، جھڑکی نہ دے، تو میرے اللہ ہم سب بھی تو تیرے ہی در کے سوالی بنے بیٹھے ہیں، اللہ تو بھی ہمیں انکار نہ فرما، اللہ ہمیں جھڑکی نہ دے، اللہ ہمیں یہاں سے خالی نہ اٹھا دے۔ میرے مولا ہم سب نے توبہ کی ہے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہم سب کو حیا والی زندگیاں نصیب فرما، اللہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگیاں نصیب فرما۔ کریم مالک اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، اللہ ہماری زندگی کا سوال ہے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، اللہ تیری ایک رحمت کی نظر ہم سب پر پڑ جائے گی، اللہ ہمارے دل بدل جائیں گے، اللہ حالات بدل جائیں گے، اللہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ مالک مہربانی کر دیجئے، میرے اللہ بے روزگاروں کو رزق عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، میرے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ مالک بندہ اپنے غم تو سہ لیتا ہے مگر اولاد کے غم نہیں سہے جاتے، اللہ اولاد کے دکھ نہیں دیکھے جاتے، میرے اللہ اولاد کے دکھ اور غموں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا میرے پاس ایک 6 سال کی بیٹی آئی ہے جس کی ماں مر گئی تھی، میرے اللہ میں نے اس سے پوچھا ہے میری بیٹی آپ کی ماما کہاں ہے؟ کہتی ہے حضرت میری ماما میری نانوں کے گھر گئی ہوئی ہے، کہتی ہے میں نے آج اپنی نانوں کو فون کرنا ہے اور کہنا ہے میری ماما کو میرے گھر واپس بھیج دو، میری ماما کے بغیر جی نہیں لگتا ہے، لیکن میرے اللہ اس ننھی سی پری کو کیا پتا ہے کہ ماں تو وہاں چلی گئی ہے کہ جہاں جانے والی ہے کبھی واپس لوٹ کے تو نہیں آیا کرتی۔ اللہ چھوٹے چھوٹے لال چھوٹی چھوٹی بیٹیاں رل جاتی ہیں، روتی ہی رہ جاتی ہیں مگر مائیں تو واپس لوٹ کے نہیں آیا کرتی۔ میرے مولا اولاد کے غم اور دکھوں سے محفوظ فرما، میرے مالک بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ کریم آقا ہمارے جس بیٹی اور بیٹی نے قرآن پاک مکمل حفظ یاد کر لیا، اللہ ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرما، اللہ ان کے حفظ میں مزید پختگیاں عطا فرما، اللہ ساری زندگی اس حفظ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ قرآن کے اوامر و نواہی کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان بچوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ میرے مولا جس طرح ان بچوں کے سینوں میں آپ نے اپنا قرآن محفوظ کروا دیا، اللہ ویسے اپنی رحمت سے یہ قرآن کا فیض ہماری بھی نسلوں میں جاری فرما، اللہ ہماری بھی اولادوں میں حافظ عالم قاری پیدا فرما، اللہ مہربانیاں فرما۔ کریم آقا ان کے والدین کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، عزتوں میں برکتیں عطا فرما، فیصلوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ جو ان کے استاد ہیں اللہ ان کی زندگی میں بھی برکتیں عطا فرما، اللہ صحت علم عمل اخلاص میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ اس گھر میں اپنی برکت رحمت نازل فرما، اللہ جتنے ساتھی بیٹھے دعا پر آمین کہہ رہے ہیں اللہ سب کی دلوں کی نیک تمناؤں کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ کریم آقا میری بہنیں بیٹیاں بھی آمین کہہ رہی ہیں، میرے مولا ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جہاں عورتیں چل کے چلی جاتی ہیں اللہ لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی چل کے آ گئی، بہن ماں چل کے آ گئی ہے، اب ہم سے تو کوئی مزید بات نہیں ہوتی ہے۔ میرے اللہ یہ بھی تو بہنیں بیٹیاں چل کے آئی بیٹھی ہیں،
میرے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اپنا نور، تقوی کا نور عطا فرما دے میرے اللہ۔ ہم سب کو اپنی رحمت، اپنے کرم سے بار بار حرمین شریفین کی ادب اور قبولیت والی حاضریاں نصیب فرما، اللہ بار بار حاضری کی سعادتیں نصیب فرما میرے اللہ۔ ہمارے حجی جو ڈویژن کے دورے پر تشریف لا رہے ہیں، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما، اللہ پورے ڈویژن کو متوجہ فرما، اے اللہ پورے ڈویژن کو مستفید فرما، اور اللہ ان اجتماعات کو اپنی رحمت سے شرف قبولیت عطا فرما، اور رب کریم ان کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا، اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا۔ مالک جو مانگا عطا فرما، نہیں مانگ سکے بن مانگے اپنی رحمت سے عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔